अल्लाह ताला ने जो ये वादा फरमाया कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा, ये किस शान से पूरा फरमाया है। हमारे वहम व गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि हम तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इतनी जल्दी हमें और इतनी आसानी से हमें एक निज़ाम मुयस्सर आ जाएगा जिसके ज़रिए से हम दुनिया के किनारों तक पहुंच जाएंगे। तो ये दुआएं थीं जिनको अल्लाह ताला ने कबूलियत का शर्फ़ अता फ़रमाया और आज हम दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहे हैं। La vérité trouve son chemin. Elle traverse les vents, les océans, les rives de mer inconnues jusqu'aux recoins de la terre. Nous vous emmenons sur une terre en plein océan, au beau milieu de nulle part, un lieu qui a découvert la vérité et l'a arraché des cieux. Nous vous emmenons sur l'île de Mayotte, où la vérité de l'islam et de l'Ahmadiyya a pénétré des cœurs ayant découvert la chaîne MTA au gré du hasard. Nous, on est devenus des Ahmadis à partir de la télévision, de la MTA, et que nous, à partir de ces enseignements, on a constaté qu'ils étaient les bons enseignements qu'il fallait suivre. Alhamdoulilah, on est devenus des Ahmadis. Il s'agit d'une communauté formée bien avant que des missionnaires ne foulent son sol. Je suis convaincu que personne, ni aucune force de ce monde ne pourra arrêter l'avancée ou la victoire de ces Jama'a. Ces fidèles ont tout perdu pour l'amour de leur foi, mais leur détermination demeure sans faille. हमें कोई डर नहीं है, सदियों से देते आ रहे हैं ये लोग हमारे कुफर के फतवे, हमारे कत्ल के फतवे, लेकिन हमें किसी चीज़ का डर नहीं है और हम ऐसे ही बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। Si mon père, il n'arrête pas ces trucs, je joue devant Dieu, je vais couper sa tête. Et j'avais pas peur, j'étais vraiment strict là-dessus. Depuis 25 ans, la MTA n'a cessé d'atteindre les coins de la terre. Venez avec nous visiter l'un de ces lieux. Pour trouver Mayotte, il vous faudra beaucoup chercher. Pour atteindre cette île 5 fois plus petite que Londres, vous allez devoir parcourir l'Afrique et vous aventurer dans l'océan Indien, tout près de la pointe nord-ouest de Madagascar. Là, vous trouverez l'île de Mayotte, un des départements français les plus éloignés de la France métropolitaine. Vous y trouverez quelques ressortissants français, mais la plupart des habitants sont des Mahorais, originaires de l'Afrique de l'Est. Toutefois, notre attention ne se porte pas sur la capitale, mais sur le petit village de Majikavo. दिल दे के हमने उनकी मोहब्बत को पा लिया बेकार चीज दे के दुरे बेबहा लिया. Ces routes de terre et ces baraques en acier ont abrité les premiers convertis de l'islam Ahmadiyya de ce coin de l'île. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, si j'ai alors mkour bisheni da gonhangu ta mbawo mpavi. Bismillah tafadhalu. Mkaribu sengile tarwani ubahano wana alwene famille. Mashallah. Donc, nimbangu devani wande bano ni shio. Takonde aronglo shaima. Aronglo ubeni rutuba na umana mtiti aronglo nasira. Mane komba dinam dédié fi sabilillah. Okay. Avant, on voit Abdourakib, un des deuxièmes. Mais Abdourakib, on voit Mariama, un de la première, Wahana.
na amatul wadud kwamba ana harma telefon donc alhamdulillah suketi harma isalin mani urjogal ya cheni tukufu ya MTA ya Ahmadiyya. Oustad Zaidou a découvert l'Ahmadiyya en 2009. Alhamdulillah rabbil alamin inku senyi sizahono lawana na utukufu ikomade wan para harma wahayat wangu lana na MTA itukufu sheni tukufu ya jamaa ini komade ne para tayabuz za harma wahayat wangu ولنا نزي أحوالي كمدي أرك هرمس هذا تسك هرما الجماعة يا مسلفية يعني بعد يا جماعة تبليغ التواصل اللغوي تسبرو كم لرنا ما يزي حقي هرما يشيني تكوف مرديني نسبرنا ما جي كم زو فريما تكوفو زنزانورو يجعل يكم حياة وانغو رانغو دعون هانغو التحرم ماشي هانغو نوانا هانغو توبر اللغوي ما فكرانغو يبوزو أم بتصير هاي نمني كمدي نكا يقبل يبغى. Maybe it will mean something else. In another situation, it will mean something else. And maybe that has... L'imam Oussama Joya est fraîchement diplômé de la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni. Avec sa femme et son enfant de 7 mois, le 5e calife du Messie l'a envoyé à Mayotte. Alhamdulillah, Allah Ta'ala की फजल से जो मायोट आइलैंड है वो वहाँ पे सबसे पहले जो अहमदियत का पैगाम है वो MTA के ज़रिए फैला और सबसे पहले यहाँ पे एक साहिब जो हैं वो उनका नाम है इमाम ज़ईदू सईदू जिन्होंने सबसे पहले MTA के ज़रिए यहाँ पे जमात अहमदिया में शामिल होने की तौफीक पाई. Vous avez devant vous le tout premier converti à l'Ahmadiyya, la renaissance de l'islam à Mayotte. Ayant découvert l'Ahmadiyya, il ne l'a jamais abandonné, même quand sa maison, sa famille, sa madrasa et sa vie étaient menacées. Ces menaces ont été exécutées, mais Oustad Zaidou est resté ferme. Donc mlongo rao déplacé ho do no juste ro no zi alama harma kabala suha karima ata la ko mo donc vraiment suhalin mlongo waka ndani manu kad wala kuru waka ndani juste urendeni u bulamba mtauto joangie mono ne ka harma wakati wa magharibi. La porte de sa maison a été détruite à la hache alors qu'il avait un enfant de 8 mois. Oustad Zaidou s'est échappé avec sa famille et vit maintenant dans cette cabane en acier, parce qu'il a refusé de céder à la peur et de tourner le dos à la vérité. Nyumbani Jehova bandi za toli zaka za tuho rizi déplacer jana zohona huwa imadrasa modern au tekeleza zi ibada tukufuza tuharma mkabala modern alhamdulillah rabbil alamin. कभी पुरसोज लहजे में हमें कुरआन सुनाता है कभी हम दो सना करते हुए नगमात गाता है वाक़या इस तरह हुआ कि एक दफ़ा उनके एक बहुत करीबी दोस्त जो कि डिश लगाने का काम करते हैं और उनके पास आए उनसे कहते हैं कि आपको पता है कि एक चैनल है जो हमेशा इस्लाम की बातें करता है अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके घर वो आके चैनल लगा देता हूँ. نقول ما زكاز خطبة ز خليفة أيده الله تعالى بنصر العزيز وكان عرما برنامج الحوار المباشر دونك برنامج زمبل نبل راكو سيفي دونك من بافو لبان داتا الحمد لله نجانا ديكوفري اي جامعة توكوف موردين يا أحمدية نجانا انتريسينا ولا درس موديز بس يسكي هانرا نهونا درس موديز زو إنشانجي زكابيس نقول ما سؤال هانا كل جزء سو كما comment ça se fait amba درس زيننا علمنا خير موديزين زبابني كما معلماء وكاسيز लगू. उसके बाद जो है मुख्तलिफ लोग जो उनके पास तजवीद सीखने के लिए आया करते थे उनको वो आहिस्ता आहिस्ता इस कम्युनिटी जमात के मुतालिक बताने लगे कि आपको पता है कि एक नई जमात है जिनका मानना है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं बाकी अंबिया की तरह और उसके लिए वो चंद दलाइल पेश करते हैं जो मेरी समझ में तो आ गए हैं. क्या आप लोग इन बातों को मानने के लिए तैयार हो या आप लोग क्या कहते हो इस बारे में? J'avais peur que le jour du jugement dernier, je suis un jama, Allah va dire que pourquoi tu as su cette jama alors qu'on t'a donné une intelligence
de suivre cette jambe, de comprendre. Comme ça, il va nous raconter, comme ça, il va dire comment il a su, comme ça, il va nous dire si on veut bien la vérité, de prier, de faire 2 rakas. Et que nous, on a dit que ouais, ça c'est bien parce que c'est pas la force, c'est pas le contraire de faire entrer une personne dans une vérité quelconque, même si c'était dans des cultes, il ne faut pas faire par la force. Du coup, Stade nous a raconté, chaque personne qui avait la mentalité de comprendre, de réfléchir, il allait réfléchir. Notre cher Moualim Zaidou, il m'a dit que, au lieu de te frustrer ou de t'angoisser, il y a une seule chose que tu dois faire. Comme ça, tu peux être tranquille. Donc, il m'a dit, tu vas faire 2 prières de istikhara. Tu fais 2 rakas de istikhara et tu demandes à Allah ce que tu veux en fait. Je demande à Allah ce que je veux concernant la jama'a. Kakorisoma infongoyo rasa be raisoma tartilawa akorambia mbane rikejula otoa dua be ana recherche za ukamana futsua izintongozo tajua makweli mtu wajide ambaye imama dizo kweli. Basi akorambia makalima yai raifanya hizi dua za mbali na mbali hata finalement ajarambia bon mtu ule waye maana ulawana na dalili za kahintiwa azvenwa na ntongozo mazazi hiji. और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मायोट आइलैंड में जिन लोगों ने सबसे पहले बैत की थी उनकी तादाद 35 के करीब थी और अब अल्लाह ताला की फजल से मायोट आइलैंड में तकरीबन 117 के करीब जो है वो तादाद पहुंच चुकी है और ये सब एमटी की बरकत की वजह से हुआ है. Ayant passé la plus grande partie de sa vie en Europe, déménager dans une île reculée comme Mayotte pouvait être intimidant pour l'imam Oussama. Toute la nourriture doit être importée de l'étranger. Pour tout dire, notre équipe a apporté une bonne partie des provisions du missionnaire pour sa famille et son enfant pour les prochains mois. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एशियन पाकिस्तानी लोग खाते हैं जो कि यहाँ पे नहीं मिलती, जिसमें बेसिक चीज़ें जिसका जिक्र कर लिया जाए कि आटा जो है वो नहीं मिलता, सब्जियाँ नहीं मिलती. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक सब्ज़ी एक दिन आती है और फिर अगले कई हफ्तों तक वो सब्ज़ी वापस नहीं आती. hausongefu mauzoza sere modale rejo kama haruma mawari yetu ambapo vira paka mtu vira moja sofia. Des fatwas ou des décrets religieux incitant au meurtre de l'imam Oussama et d'Oustad Zaidou ont été émis de la mosquée salafiste, située à quelques 50 mètres de leur résidence. Mais cela n'a pas dissuadé Oussama. Au cours de la dernière année, il s'est lié d'amitié avec tous les musulmans non ahmadis du quartier. Ceci démontre bien que la haine contre la communauté ne vient pas des musulmans ordinaires, mais des prétendus érudits. यहाँ पे जो है वो अहमदियों की मस्जिद के पास गैर अहमदियों की मस्जिद है, वो बिल्कुल सामने है और हमारे कुफर के फतवे वहाँ पे दिए गए हैं जो कि हमें कोई डर नहीं है. सदियों से देते आ रहे हैं ये लोग हमारे कुफर के फतवे, हमारे कतर के फतवे, लेकिन हमें किसी चीज़ का डर नहीं है और हम ऐसे ही बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह ताला. Donc modale mono hizi ahwali ambavyo tirgirao ni kwamba huno usifula hai sifa ya Dubai wa makomersa na mtabala mbali. मायोट आइलैंड का ये वो इलाका है जहाँ पे ज़्यादातर अहमदी आबादी पाई जाती है और सारे जो हैं उनके घर यहीं पर हैं, गरीब है ज़्यादातर लोग. इस हिस्से का नाम है माजी कावो का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पे पानी नहीं होता. अभी हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं जो हमारा एक ही अक़ीदा नमाज सेंटर है जो अल्लाह ताला के फज़ल करम से हमें हासिल हुआ है. बड़ी मुश्किलों और जिद्दोजहद से ये जगह मिली है और बहुत ही छोटा कमरा है. Aucun propriétaire n'a accepté d'offrir à la communauté un lieu de culte après avoir entendu le discours incitant à la haine des cheikhs salafistes.
jusqu'à ce que la communauté ait finalement trouvé cette petite pièce. मैंने उससे कहा कि आपको गैरज जमात लोग जो हैं वो कुछ कहते नहीं हैं कि आपने अहमदियों को यहाँ पे जगह दी हुई है, तो वो कहते हैं कि मैं उनसे ये कहता हूँ कि मैं ख़ुद तो नमाज़ नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को अपने घर का वो हिस्सा दिया है जो यहाँ पे 5 वक्त नमाज अदा करते हैं। हो सकता है कि अल्लाह ताला मुझे इसी तरह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। तो ये इस घर का नीचे वाला हिस्सा है। hawengi alhamdulillah donc wasu jutawaza hon au watu jofanya wudu haru mkabala modon joingia jotekeleza ya ibada tukufu yetu. ये वो कमरा है जहाँ पे अल्लाह ताला के फजल से हम इस वक्त नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज सेंटर है, बड़ा ही नाखस्ता हालत में था। तो ये इस हिस्से का बाहर वाला हिस्सा है। इस कमरे का मालिक से बात कर रहे हैं कि अगर हमें वो यही हिस्सा भी दे दे। यहाँ से बाज़ औक़ात मैं आ जाता हूँ और यहाँ का नज़ारा देखता हूँ। फजर के बाद बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे खड़े होने का, जब सूरज यहाँ से निकल रहा होता है। बाज़ औक़ात मैं अपने दोस्तों को भी, जो जामिया के दोस्त हैं जो मुरब्बियान बन चुके हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको बाज़ औक़ात मैं यहाँ की तस्वीर भेजता हूँ और कहता हूँ कि ये देखो मेरी जो हमारा नमाज सेंटर है वो एक ऐसी जगह पे है जिसके बिल्कुल सामने जो है वो समंदर है और बहुत प्यारा नज़ारा नज़र आता है। मांगने गया था कोई। Voici la Jamaat de Mayotte. Elle comprend plus d'une centaine de membres. La plupart des Ahmadis sont des immigrants des îles Comores et sont d'origine modeste. La majorité vivent dans des baraques sans électricité ni eau courante, mais leur foi et leurs convictions les rendent plus riches que les autres. L'imam Oussama a une tâche gigantesque devant lui. La communauté est très jeune et le processus de formation ne fait que commencer. Ils n'ont même pas encore d'organisation auxiliaire à l'instar de l'Ansarullah ou de la Khudamul Ahmadiyya. Le corps administratif de la communauté a été récemment mis sur pied par l'imam Oussama. Des classes régulières et des sessions de questions-réponses ont lieu tous les soirs pour encourager l'apprentissage. Sada har ma nyumba ya moja miongoni mwa wanazoni kwamba har ma umando do handa miongoni mwa awali na warindani wa ngia huduma jema tukufu wa Mungu. Safikiri uziwala hali jina la nyumba hii ndio hii kwa au gogo na wasale sana wale mzondo ku senda rendera muone inshallah lirfanya. Verra, on va passer par ici. Salam alaikum. Hakor balala. Salam alaikum. Mashallah. Allah fik. Niko de miftahu miongoni mwa watu wa Mwandu alhamdulillah wangia harma jema tukufu ya Ahmadiyya iko mbadi wetu kuza safikiri atujajari les pièces tungoze bana mnajeje. Voilà, ici c'est ma maison. Voilà, c'est après que je suis devenu Ahmadi que par la grâce d'Allah, j'ai eu cette maison. J'ai eu aussi une femme. Mais malheureusement, ma télévision ne fonctionne pas. Et là, actuellement, je suis en train de regarder le sermon du calife sur mon ordinateur. Là, on regarde ensemble. Depuis que je suis devenu Ahmadi, là j'ai découvert la réalité de l'islam, la réalité de ma vie en fait. Et télévision MTA, ça a vraiment changé ma vie. Du coup moi je constate que la MTA il fait tout pour moi dans ma vie parce que le calife lui c'est vraiment un homme de Dieu, c'est pas n'importe qui, c'est pas une personne simple. Parce que moi j'ai constaté que les paroles qu'il donne, ce ne sont pas des paroles d'une personne simple qui sort comme ça. Parce que moi chaque fois quand j'écoute le calife, même les émissions télévision qui se passent sur Horizon Islam Ahmadiyya, sur YouTube de la communauté musulmane Ahmadiyya, chaque fois quand j'écoute, moi je vois comme s'il y a quelqu'un qui ouvre ma foi et il est en train d'emboîter les mots qui
sont en train de sortir dans leur bouche. Ilyas est l'un des premiers convertis de l'île et un ami proche d'Oustad Zeidou. Quand Oustad Zeidou voulait en savoir plus sur l'Ahmadiyya, c'était Ilyas qui allait en ligne à sa place sur le site web de la Jamaat et recherchait divers livres et références. Ilyas a grandi en ne connaissant qu'une forme très tordue et violente de l'islam, à tel point qu'il était prêt à tuer son propre frère et son père s'ils montraient des signes de déviation de la pensée salafiste. J'ai commencé par, quand on m'a mis dans cette madrase, la madrase, on veut dire salafiste, c'est là qu'on m'apprenait, qu'on m'entraînait, c'est là que j'étudiais, parce que je voulais apprendre la religion, comment était le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il se conduisait, comment était l'islam. Vous n'avez pas pensé que ce n'est pas le même islam que le prophète Mohammed l'avait ramené? Là, on ne m'avait pas appris sur ça. Moi, c'était vraiment strict. Vraiment la violence. C'est-à-dire c'est les fondés qui dictaient. Qui dictaient comme ça? Oui, c'est ça. Et moi, je prenais ça. Après, un jour, mon père s'était marié avec une autre femme qui était... Il adorait les djinns. Il adorait les djinns. Après, je suis allé au madras. C'était ma tante. Elle était venue chez moi. Non, j'étais allé chez elle. Je suis descendu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On n'avait pas quelque chose. J'ai dit que si mon père, il n'arrête pas ces trucs, je joue devant Dieu, je le mets un épée sur la gorge, un couteau sur la gorge. Je vais couper sa tête. Et j'avais pas peur, j'étais vraiment strict là-dessus. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a donné l'image que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme ça. Il était dur, sévère avec les gens. Et moi j'étais prêt. Et je suis même allé jusqu'à tel point que si par exemple on nous demandait de faire un voyage, aller ailleurs là pour nous faire sacrifice, faire le djihad, j'étais prêt. दुश्मन को जुल्म की बर्ची से Mayotte est musulmane à 95%, avec une majorité de la population appartenant à l'obédience wahhabite ou salafiste. C'est parmi ces gens qu'Oustad Zeidou a commencé à prêcher les enseignements qu'il a découverts sur l'islam véritable. Mais cela n'a évidemment pas été reçu à la légère. Dans ce clip, vous pouvez voir Oustad Zeidou tentant d'évoquer, sans succès, le sujet de la mort de Jésus. L'hostilité des chers salafistes contre Oustad Zeidou et la Jamaat n'est rien comparé à ce que vous voyez ici. Après, un jour, il y a un ami qui est venu me voir, il m'a demandé, viens, on va aller quelque part, il ne faut pas prendre un seul fondé, que ce soit ça. Il m'a dit, je m'en fous. Il dit, je m'en fous. Je pense que si je vais avec d'autres là, il va m'embrouiller. Non, écoute, viens. Tu vas prendre juste le tajwid. Tu connais que ça, mais alors je l'ai suivi. C'est là que je suis allé dans la madrasa d'Oustad la première fois. Et un jour, il nous a appelé, il nous a dit qu'il y a une nouvelle. Trouver une nouvelle, il ne faut pas parler à personne. Il a commencé à nous parler de Jésus. Il a trouvé un disque que Jésus, il y a une djama qui dit que Jésus est mort, il faut regarder cette dalil. C'est là qu'il a commencé à fuir, à nous parler. Mais moi, quand il me parlait là, quand il m'a dit qu'il ne faut pas parler à personne, moi je fais le contraire. Je suis allé sur le site de la Jama, j'ai tapé Islam Ahmadiyya. C'est là qu'il y a le logo de l'islam, la vraie vérité. Je suis entré là-dessus. Un jour, je suis tombé sur le livre du 4e calife, Tahi, qui jusqu'à présent, c'est le calife vraiment, je l'aime beaucoup. Après, j'ai commencé à m'intéresser ce livre. Ce livre était vraiment intéressant. Quand je l'ai lu, le premier livre que j'ai lu, c'était les problèmes des temps modernes. C'était vraiment expliqué. C'était bien. Là, je me disais, comment ça? C'est quoi ça? C'était en français? C'était en français. Il était bien traité et bien clairé tout ça. Et là, je me posais la question, comment ça se fait qu'on me dit ça dans la madrasa là-bas, là où j'étais,
que l'islam c'est ça, il faut dire comme ça. Et là, je vois une personne qui parle vraiment simple et on voit vraiment la réalité à travers ses paroles, comme si c'est réel. C'est vraiment la vérité. Voilà la vérité. On se sent vraiment comme si, on sent vraiment aussi que le Coran, c'est pas, parce que là, quand j'ai dit là, c'est comme si le Coran était passé. Le Coran était passé parce que ancien livre. Mais là, on voit comme si le Coran, il y avait l'ancien Coran, le nouveau Coran et le Coran d'après. Le Coran résumait tout ça. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser là-dessus. Après, j'ai commencé à étudier avec Oustad et tout ça, avec les dalils. Quand j'ai commencé à lire les livres du 5e calife aussi concernant le Khilafa, quand il a parlé de Khilafa, j'ai lu vraiment ça, ça m'a vraiment attiré. C'est là que je me suis dit totalement, ce Jama est la vraie vérité. Atarparas dalili maulizo marka tayari na nguvu martushinda afanye deba na wananya mafundo mbali na mbali ili rediscuter mana tsikana vi vraiment amantu apare vérité mordeyo repartager na wananya maulama yukwamba de mwaka alhamdulillah de inni yangu intention yangu yaka tsakana nzio kamba ni titi chongo modezo bifikirangu ikamba la budda shtuini repartager nanyo maana ni haki kwamba ina dalili harmi Qur'ani na harmi sunna va preuve zenye sizo tongo modezo kamba Isa alayhi salam wa yarnen afu kwa swali mwana bangani juste watu parawara 45 kwa swali mwanbabo ijima yetu vo baanda wabo jari déplacer lere nyumba ya komula mani kai sababu ya mkabala mordo wajar habilo kamba neka rimparanu kama musallina jamar sujukumu nyumba tuambie kwamba wamtojo Allah subhanahu wa ta'ala dara ambia kama riswali na jamaa aqimu salata fafikiri labudda sir tekelezi salatu Voici ce qu'était autrefois la maison d'Oustad Zeitou. Elle a été détruite avec la madrasa où il enseignait le tajwid. C'est un témoignage des sacrifices des Ahmadis de Mayotte. Modali kwamba ravira harma mkabala mordon hunu rivira nzia rono i plasi koma divano nyumba ikomba dia komula harma i 2012 mon mordo harma elera tungoza hijir la shaka roho yangu ika yakodiha kabisa kabisa maana rika deja kashiza kabisa kabisa irka huku sijua mantindi ya kujijir mwangu wa kuntoa kabisa beti tawakkalha Allah subhanahu wa ta'ala tikana ifikira ukamba hali yonti toko haiza alama nazo na au hodari wazo ne nguvu zayo wala ta'alama moja tikana yazima ya ukamba hali yonti toko bora nifene jamaa renden enembel tere bande ए खुदा दुनिया में कुछ ऐसे भी हैं. Le début, quand on a commencé à faire la Juma dans la cuisine de chez vous, on était 4 au début, et quand votre maison était détruite, c'est là que je me suis dit, oh, la Jama est foutue, on n'aura nulle part où aller. Les jours ont continué, et là j'ai entendu que nos adversaires là, ils ont concocté contre nous, ils ont remonté le village contre nous, venus nous expulser. Là je me suis venu du verset que Allah qui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit, Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin kathiratin bi'idnillah. Wallahu ma'as sabirin. Il y a beaucoup de salafistes et nous on n'est pas beaucoup. Comment se fait-il que tous les complots qu'ils font échouent par la suite? Là, je ne comprenais pas, vraiment c'est un miracle. mwanahe mtu baba kusoma pamoja na mwanangu mtumishi harma likulho tafikiri nampar na mtu mwambia assalamu alaikum na jibu alaikum salam mais juste hautan maiso kama mtsina problem wala rancune harma umwangu kweli tutongoza hijir maana tsende tatsambia wanazunu kamba wantu wananyatwa basa nika wa tayari. La Jamaat Ahmadiyya à Mayotte, les premiers convertis, nous avons su ces Jama à travers cette MTA.
Nous, on est devenus des Ahmadis à partir de la télévision, de la MTA. Et que nous, à partir de ces enseignements, qu'on a constaté qu'ils étaient les bons enseignements qu'il fallait suivre. Alhamdulillah, on est devenus des Ahmadis. Donc, harma i shenia MTA yini yokai toujours yamkin shia wanto abandonné abadan mana chini maana nzie kama hiyo de nuru nzie kama hiyo mlishia yani mfano jela kongo kama est-ce que baada mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam afa au para wafati lazima ruasur mlishi katujara abandonné wala ra mlisha maana chini ongofua tu ufungatia toujours na wayo ufungatia daima na bismillah na bozo de rangalie MTA Alors que le soleil se couche sur Mayotte aujourd'hui, les Ahmadis convertis grâce à la MTA se lèveront le lendemain avec au cœur des convictions et des aspirations encore plus fortes. Je prie, nous prions beaucoup que la Jama progresse. La Jama